माटीगढ़ा में एक होटल में भारी मात्रा अवैध कफ सिरप के साथ बाप बेटे हुए गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई लव बागडोगरा, आपके साथ मैं हूं सुनील। एक चौंकाने वाली घटना माटीगढ़ा इलाके से है। जी हां, माटीगढ़ा एक होटल में काफी लंबे वक्त से बाप बेटे अवैध कफ सिरप बेच रहे थे। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के माटीगढ़ा थाने की पुलिस ने बाप बेटे को भारी मात्रा अवैध कफ सिरप के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार माटीगढ़ा खपरेल मोड़ के समीप एक होटल में काफी लंबे वक्त से अवैध कफ सिरप का कारोबार चल रहा था। माटीगढ़ा पुलिस को गुप्त सूचना से मिली जानकारी के आधार पर होटल पर छापेमारी के दौरान मालिक एवं उसके बेटे को भारी मात्रा अवैध कफ सिरप के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए होटल के मालिक विपुल राय एवं उनके बेटे प्रदीप राय दोनों को माटीगढ़ा थाने की पुलिस ने इस कांड के चलते गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार यह दोनों ही शिव मंदिर चरकमाठ से सटे इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बरामद किए गए मादक पदार्थ की बाजार में कीमत कई लाख रुपए बताई गई है। गिरफ्तार लोगों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए इन दोनों को कल सिलीगुड़ी महकुमा अदालत में पेश किया जाएगा। লোকনাথ গ্রিল ওয়ার্ক। এখন আপনি লোকনাথ গ্রিল ওয়ার্কের এক ছাদের নিচেই সমস্ত সুবিধা পাবেন। লোকনাথ গ্রিল ওয়ার্ক আপনার জন্য নিয়ে এসেছে হোম ডেকোরেশন, অ্যালুমিনিয়াম স্লাইডিং গ্রিল, স্টিল রেলিং, মডিউলার কিচেন, টিভি প্যানেল, প্লাই ডোর, উডেন ডোর সহ অনেক কিছু সুবিধা। এখন আপনি শুধুমাত্র লোকনাথ গ্রিল ওয়ার্কের কাছেই এই সুবিধা পাবেন। এখানে সাশ্রয়ী মূল্য, ভালো পরিষেবা সহ থাকছে দুর্গাপুজোর আকর্ষণীয় ছাড়। দুর্গাপূজা উপলক্ষে বাগডোগরা, শিলিগুড়ি, নকশালবাড়ি, পানি ট্যাঙ্কি পর্যন্ত থাকছে ফ্রি হোম ডেলিভারি। আপনি যদি আপনার বাড়ির রান্নাঘর সুন্দরভাবে সাজাতে চান তাহলে দেরি না করে এখনই পৌঁছে যান লোকনাথ গ্রিল ওয়ার্কে, যেখানে তথ্য এবং কেনাকাটার জন্য এখনই পৌঁছান লোকনাথ গ্রিল ওয়ার্কে। লোকনাথ নগর, ধর্মকাটার কাছে, বাগডোগরা। যোগাযোগের তথ্যের জন্য অবিলম্বে যোগাযোগ করুন 9641004041 9641004041। তাই দেরি না করে আজই পৌঁছে যান লোকনাথ গ্রিল ওয়ার্কে। নিজের পছন্দ মতো গ্রিল পাওয়া যাবে আর নিজের প্রাইমার করে আমরা ডেলিভারি দিচ্ছি।